Namaste, Om Swastiastu. Consulate General of India in Bali and Swami Vivekananda Cultural Center in Bali celebrating this World Environment Day 2020. I'm Sanjay Kumar Chowdhury, teacher of Indian culture. I welcome all of you in this live program in which we have poetry, mime, songs and dance. So let's start with a beautiful poem by Sri Manohar Puri, Director of Swami Vivekananda Cultural Center, Bali. Om Swastiastu. Since time immemorial, Indians had been attaching utmost importance to the maintenance of our ecosystem, that is, environment. Unfortunately, with the rapid growth in population and change in the lifestyle of our daily life, it is being degraded day by day. Other countries are not the exception. Keeping this in view and for awareness about environment, United Nations decided to celebrate World Environment Day on 5th of June, that is today, every year. I am reciting a poem which is about the circle of water. गत दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जल ही जीवन है। जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पृथक से जल संसाधन मंत्रालय का गठन किया है। कविता में इस बात का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार नदी पर्वत से निकलकर समुद्र तक की यात्रा करती है और पुनः बादल बनकर वापस पर्वतों पर बरसती है ताकि जल का ये चक्र निरंतर चलता रहे। कविता का शीर्षक है नदी को कहा समंदर ने। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। तू ऊंचे घर की है बेटी, तू ऊंचे घर की है बेटी है, यूं घर छोड़ना हेठी। तुझे मैं खुद बुला लाता कि पलकों पर बिठा लाता, तेरी पावन रचाएं हैं कहा किसने रुबाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। तेरी आराधना करके तुझे धरती पे लाया था, तेरी आराधना करके तुझे धरती पे लाया था। समाई तू जटाओं में शीश शिव ने झुकाया था, पुण्य तू देवताओं का कि मानव की भलाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। कि सजकर घर से तू निकली, कि सजकर घर से तू निकली, पहन चूड़ा पहन टिकली। कभी जंगल में तू भटकी, कभी झीलों में जा अटकी, फिर खुद सिर पटकती तू, चोट भी मन पर खाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। कहाँ बिछुआ कहाँ झूमर, कहाँ बिछुआ कहाँ झूमर, कहाँ पर करगनी चूनर। कहाँ टूटी तेरी पायल, कहाँ पर दिल हुआ घायल है। किसने केश ये नोचे, कहाँ वहनी गिराई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है। कहाँ बिछुआ कहाँ झूमर, कहाँ पर करगनी चूनर। कहाँ टूटी तेरी पायल, कहाँ पर दिल हुआ घायल है। किसने केश ये नोचे, कहाँ वहनी गिराई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। नहीं ठहरी कहीं एक पल, नहीं ठहरी कहीं एक पल, कहाँ पर सूखा तेरा जल। कहाँ रसायन मिलाए हैं, कहाँ नाले गिराए हैं। मैली होकर यहाँ पहुँची, इसमें क्या बड़ाई है। नदी को कहा समुंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। मेरा अपना फसाना है, मेरा अपना फसाना है, तेरा ऊंचा घराना है। खारा है मेरा कनकन कि तू हिमगिरी की मिठाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। तुझे घर लौट जाना है, तुझे घर लौट जाना है, तेरा अपना ठिकाना है। बुला ले अपने साजन को, पवन पर बैठ जाना है। कि बादल बन के उड़ जा तू, तेरी जिससे सगाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता
कि तू पर्वत की जाए। The next performer is Shri Jayanto Kumar Varman from West Bengal, India. He is going to perform a Bhavaiya song written and composed by himself, Jion Pokhir Ukas Koraire. By this performance, he is giving a message to all of us that the bird of life within us is suffering because of some imbalance in the nature. But one day, it will get free and fly again in the sky. জীবন পক্ষী উকাশ খরা হেরে মানসি মরে কাতারে কাহাতারে জীবন পক্ষীরে উহুকাশ খরারে জীবন পক্ষী উহুকাশ খরারে আর জীবন পক্ষী উকাশ খরা হেরে মানসি মরে কাহাতারে কাহাতারে জীবন পক্ষীর উকাশ খরে জীবন পক্ষীর উকাশ খরে দেহেশ্বরী সদর আসিলি রে মানসি মরে কাহাতারে কাহাতারে জীবন পক্ষীরে উকাশ খরারে জীবন পক্ষীরে উকাশ খরারে কোন গহনকে মরা গুনে হে মানসি মরে কাহাতারে কাহাতারে কোন গহনকে মরা গুনে কোন গহনকে মরা গুনে কোন বিধাতায় খেলা খেলে রে
उन विधाताए खेला खेले उन विधाताए खेला खेले उन विधाताए खेला खेले সদর জাহান জাহান চলিয়া দূর দেশে সদর জাহান জাহান চলিয়া দূর দেশে জীবন পখিলে সুখের বাসা সদর আইসেন না সদর জাহান জাহান চলিয়া দূর দেশে সদর জাহান জাহান চলিয়া দূর দেশে দক্ষিণে সুখের বাসা সদর আইসেন না সদর আইসেন না সদর আইসেন না সদর আইসেন না World Environment Day is a biggest annual event run by United Nations to create awareness, environmental awareness among the people. Let's go for the next performance by Sabyasachi Datta from Jalpaiguri. He is a disciple of Padma Shri Niranjan Goswami. He is going to perform mime. He has done an amazing work in the field of mime. Let's have the performance.
Let's have one more performance by Sri Jayanta Kumar Varman. This time he is going to perform a song, Omor Kaljani Kaljani. It's about a river, how it flows from high mountain to the plain land and become a part of human life. ওরে মোর কাল জাহানি ছলত ছলত ছল কাহানি কেমন করি রাইতে দিনে বয়া যায় ও মোর সল কাহানি ছলত ছলত ছল কাহানি কেমন করি রাইতে দিনে বয়া যায় ওরে তুইও নদী কেমন করি রাইতে দিনে বস তোর সাথে মোর মেলা কথা না তুইও নদী কেমন করি রাইতে দিনে বস তোর সাথে মোর মেলা কথা না কস ও মোর কাল জাহানি ছলত ছলত ছল কাহানি কেমন করি রাইতে দিনে বয়া যায় তুই হলু মোর জীবন শুরু তুই হলু মোর শেষ তোর বগলত থাকি নদী হয়া এলু আকাশ তুই হলু মোর জীবন শুরু তুই হলু মোর শেষ তোর বগলত থাকি নদী হয়া এলু আকাশ ও মোর কাল জাহানি ছলত ছলত ছল কাহানি কেমন করি রাইতে দিনে বয়া যায় ও মোর ছল কাহানি ছলত ছলত ছল কাহানি কেমন করি রাইতে দিনে বয়া যায় ওরে তোরে সোতে খড় কুটা আসিয়া চলি যায় মুখনিয়া যারে নদী কথা বাতিল নাই তোরে সোতে খড় কুটা আসিয়া চলি যায় মুখনিয়া যারে নদী কথা বাতিল নাই ও মোর কাল জাহানি ছলত ছলত ছল কাহানি কেমন করি রাইতে দিনে বয়া যায় ও মোর কাল জাহানি ছলত ছলত ছল কাহানি কেমন করি রাইতে দিনে বয়া যায়
Now, we'll move for today's last performance, Odissi Dance by Miss Pompey Paul, dance teacher at Swami Vivekananda Cultural Center, Bali. She is going to perform Mia Malhar Pallavi, based on Rag Mia Malhar, Tal Ekatali, dance choreographed by Guru Paushali Mukherjee, and music composed by Devasis Sarkar. So let's enjoy. Namaste, I am Pompey Paul and I am going to present Mia Malhar Pallavi based on Raga Mia Malhar. Raga Mia Malhar represents the season rain, and I am going to give you a chance to experience the beautiful environment in the season rain. Rain, the season of looking at the dark cloud floating one place to another on the sky. A season which describes the beautiful nature. A season of water dropping from the cloud and giving new birth on the surface of earth. A season of remembering our beloved. A season of experiencing our emotions. A season in which the peacock opens its beautiful colorful feather to welcome the rain. A season which has been beautifully described by writers, musicians, singers, dancers through their art form. Let's enjoy the season rain through Mia Malhar Pallavi. मेघैर्मेदुरामं वरां वनभूवः शमस्तमाला द्रुमयी नरकतम् भिरोरयं त्वमेव तदेमां राधे गृहं प्रापया इति नन्दने देशिताश्चलितो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधा 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 माधवयो जयन्ती जमुना कूले राह केलाय
एक दो दिन तकिट कर तकिट ता आजम तकिट तक तकिट तक तकिट ता जिन तकिट कर तकिट ता ताजम तकिट तक तकिट ता पा 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 गा मा रे 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 सा रे रा रे 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 सा रे पा गा मा रे सा रे रे पा 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 गा मा रे 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 सा ni da ni 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 za re pa ga ma re za ma re pa 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 ni da ni ni sa ni re sa ni da ni pa pa ma pa ga ma re ni re sa ma re pa 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 ni da ni ni sa ni re sa ni da ni pa pa ma pa ga ma re ni re sa re re pa 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 ga ma re 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 sa ni da ni 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 sa re pa ga ma re sa re re pa 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 ga ma re re sa ni da ni ni sa re pa ga ma re sa re re pa 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 ga ma re re sa re pa ga ma re sa re re pa 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 ga ma re re sa re re
pa 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 ga ma re 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 sa ni da ni 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 sa re pa ga ma re sa re re pa 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 ga ma re 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 sa ni da ni 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 sa re pa ga ma re sa ma pa sa ni da ni sa ma ga ma re sa ni sa re pa ga ma re ni sa ni da ni sa ma pa sa ni da ni sa ma ga ma re sa ni sa re pa ga ma re ni sa ni da ni sa sa re sa ni da ni ma pa ga ma re sa re ni da ni ni sa ni sa re pa ma pa ga ma re sa ni sa ma pa ni da ni pa ga ma re ni sa ma pa ni da ni sa ni re pa ga ma re sa ni da ni sa re sa sa ni da ni sa ma ga ma re sa ni sa re pa ga ma re ni sa ni da ni sa sa re ni da ni pa ga ma re sa ni da ni sa ni sa re pa ga ma re sa ma pa ni da ni pa ma pa ni da ni sa re sa ga ma re sa ni da ni sa sa ni da ni sa ma ga ma re sa ni sa re pa ga ma re ni sa ni da ni sa ta re ma pa ma pa ni da ni sa sa re ma pa ni da ni sa sa re ma pa ni da ni sa pa ga ma re sa pa ga ma re sa re ma pa ni sa pa ga ma re sa pa ga ma re sa re ma pa ni sa pa ga ma re sa pa ga ma re sa re ma pa ni sa re re pa 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 ga ma re 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 ni da ni ni sa re pa ga ma re sa re re pa 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 ga ma re 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 sa re da ni ni re pa ga ma re sa re re pa 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 ga ma re 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 sa ni da ni ni re pa ga ma re sa re re pa So by all these performances, we have learned that we must take care of our environment, our nature. I hope you have enjoyed a lot the program, and also we have got a lesson to take care of our mother nature. Thank you so much for watching this. Please subscribe our channel for the next event. Thank you.